पश्चिम वर्धमान के ईटापाड़ा खुली खदान के मुद्दे पर बुधवार को जिला बीजेपी ने आसनसोल में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया। मांग थी कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़े, पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की और धक्का मुक्की की गई। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ते हुए सड़क पर ही सभा शुरू कर दी। जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर हमारी आवाज दबा रही है। हमारे कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज किया गया। दूसरी ओर एसीपी ईशिता दत्ता ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कहा, पुलिस ने पूरी संयम के साथ स्थिति को संभाला, कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया। कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता थी। দরকার ছিল, আমরা যতটুকুই করেছি, তার বেশি কিছু করা হয়নি। মিনিমাম যতটুকু ভাবে ওদেরকে বুঝিয়ে বলা, এবং এখানে অফিস ছিল না বলেই বলা হয়েছে ওনাদেরকে, সেটা অলরেডি অফিসের তরফ থেকে ওনাদেরকেও চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব বলছে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছিলাম, সেখানে পুলিশ বাধা দিয়েছে এবং পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। ডেপুটেশনের অফিস নেই এখানে, তাহলে ডেপুটেশন দেবেন কি করে? সেটা তো অলরেডি মাইনিং কোম্পানি ওনাদেরকে চিঠি দিয়ে অফিসিয়ালি জানিয়েছে। পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে, আর ইনজয়ার্ড হয়েছে না, সেরকম কোনো কিছুই নেই। আমরা যতটা সম্ভব ততটা শান্তিপূর্ণভাবেই ওনাদের। পুলিশ কি ইনজয়ার্ড হয়েছে? দেখা গেছে যে বিজেপি সংস্থাটা লাঠি পুলিশের দিকেও তেড়ে এসেছে। না, সেরকম কোনো কিছু আমার। ওনারা হয়তো আমাদেরকে একটুখানি ফোর্সফুলি এগোনোর চেষ্টা করছিলেন। আমরাও যতটা সম্ভব নিজেদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকেই সেটা